السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية على قناتكم لو فرونسي افيك أيمن. في هذا الفيديو سوف نتناول les homonymes exercices أي بعض التمارين في الكلمات المتشابهة، ويتعلق الأمر ب A sans accent, A avec accent, l'heure sans S et l'heure avec S. فابقوا معنا. التمرين الأول، je mets A accent ou A sans accent. إذن لإنجاز هذه التمارين أنصحكم بالعودة إلى الفيديو المخصص لهذا الدرس. Il a envie d'aller à la piscine. لديه رغبة في الذهاب إلى المسبح. إذن هنا يجب أن نضع A sans accent أو A avec accent. الجواب، سوف نعوض هذا الفراغ ب avait. فنقول il avait envie d'aller avait à la piscine. لاحظوا معي avait هنا il avait envie صحيحة، إذن يتعلق الأمر le verbe avoir. A envie d'aller avait à la piscine. لاحظوا معي الجملة غير صحيحة، إذن لا يتعلق الأمر هنا ب le verbe avoir ولكن ب à accent préposition à la piscine. Donc il indique un lieu ou une destination. Aller à, c'est une préposition, donc à ici c'est une préposition. نمر إلى الجملة الموالية. À cause de la pandémie, l'économie s'est effondrée. يعني بسبب الوباء أو الجائحة انهار الاقتصاد. إذن هنا A sans accent أو A avec accent. الجواب A avec accent. C'est une préposition et qui est attachée à une locution prépositive. يعني أن هذا A avec accent تكون دائما مع هذه العبارات à cause de, à partir de, etc. الجملة الرابعة، ils apprennent فراغ à lire en plein air. يعني أنهم يتعلمون القراءة في الهواء الطلق. ils apprennent à lire. الجواب سوف نعوضها ب avec ونلاحظ ils apprennent avec lire en plein air. الجملة غير صحيحة، إذن لا يتعلق الأمر هنا بالفعل avoir ولكن بلا préposition. كما أن لدينا هنا le verbe lire qui est à l'infinitif. هذا الفعل قرأ غير مصرف، إذن يتعلق الأمر هنا ب a préposition أي A avec accent. الجملة الأخرى، Catherine a 12 ans. Catherine a 12 ans. A هنا يتعلق الأمر بle verbe avoir. A sans accent. يمكننا أن نقول Catherine avait 12 ans ou bien aura 12 ans. Il n'y a ni électricité ni eau potable dans cette maison. يعني لا يوجد هنا لا كهرباء ولا ماء صالح للشرب في هذا المنزل. هنا il n'y a. لاحظوا معي الجواب، لدينا هنا il y a ou bien il n'y a، إذن نعوضها le verbe avoir c'est a. كما يمكن أن نقول il n'y avait ni électricité ni eau potable dans cette maison. التمرين الثاني، je mets l'heure ou l'heure avec S. نفس الشيء،
يمكنكم إيقاف الفيديو وإنجاز التمرين وبعد ذلك مواصلة مشاهدة التصحيح. Je donne des conseils. Je leur donne des conseils. Je leur هل سوف نكتبها بS أو بدون S؟ الجواب لدينا هنا le verbe donner أي أعطيتهم نصائح أو نصحتهم. إذن هنا le verbe donner ما أن لدينا هنا فعل فالجواب je leur donne des conseils. leur هنا sans S. والأصل الجملة je donne des conseils à mes élèves وعوضنا à mes élèves ب leur. Donc c'est un pronom personnel فهو ضمير شخصي. الجملة الثانية les élèves ont envoyé des cartes à leur maîtresse أي أن التلاميذ بعثوا أو أرسلوا بطاقات لمعلمتهم. هنا leur هل سوف نكتبها بS أو بدون S؟ الجواب leur sans S. لدينا هنا maîtresse c'est un nom au singulier مع أنه اسم مفرد واللeur قبله سوف تكون بدون S. c'est un adjectif possessif au singulier. Les enfants écoutent leurs parents. Les enfants écoutent leurs parents. leur هنا كيف سنكتبها؟ الجواب leur avec S. لماذا؟ لأن لدينا هنا parents c'est un nom au pluriel اسم في الجمع أي أنهم ينصتون الأطفال ينصتون إلى آبائهم. آبائهم يعني هناك هنا adjectif possessif au pluriel. Les enfants écoutent leurs parents. الجملة الموالية je leur prépare une pizza au fromage أي أنني سوف أحضر لهم بيتزا بالجبنة. je leur prépare leur هنا leur sans S. لماذا؟ لأن لدينا أحضر فعل préparer حضر c'est un verbe et avant le verbe on met leur sans S. Il s'agit d'un pronom personnel. Il ne leur reste plus qu'à signer la convention أي لم يبقى لديهم سوى إمضاء الاتفاقية. leur ici il s'écrit sans S. C'est un pronom personnel devant un verbe. أي أن leur جاءت قبل فعل ولهذا فهي ضمير شخصي. Notre cuisine est petite, la leur est grande. أي أن مطبخنا صغير ومطبخهم كبير. إذن هنا la leur كيف سنكتب leur؟ الجواب leur تكتب بدون S. لماذا؟ لدينا cuisine c'est un nom singulier féminin أي اسم مفرد مؤنث la cuisine وهنا leur جاءت لتعويض cuisine عوض أن نقول notre cuisine est petite leur cuisine est grande عوضنا cuisine بلeur. Donc leur c'est un pronom possessif ضمير تملك. On leur demande de laisser une distance de sécurité. نطلب منهم أن يتركوا مسافة الأمان. Donc ici leur, on va l'écrire sans S. Pourquoi? C'est un pronom personnel devant un verbe. Ils ont pris leur bagage. أي أخذوا حقائبهم أو أمتعتهم. Leur ici, il s'écrit avec S. J'ai ici un nom au pluriel. لدينا هنا اسم في الجمع bagage avec S. إذن leur c'est un adjectif possessif au pluriel. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك كل جديد.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.